A Sura dos Partidos. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Ó profeta, teme Alá e não obedeças aos renegadores da fé e aos hipócritas. Por certo, Alá é onisciente, sábio. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. E segue o que te é revelado de teu Senhor. Por certo, Alá do que fazeis é conhecedor. توكل على الله وكفى بالله وكيلا. E confie em Alá, e basta Alá por patrono. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Alá não fez em homem algum dois corações em seu peito, e não fez de vossas mulheres que repudiais com Azihar, vossas mães, e não fez de vossos filhos adotivos vossos filhos verdadeiros. Isto é o dito de vossas bocas, e Alá diz a verdade, e ele guia ao caminho reto. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Chamai-os pelos nomes de seus pais. Isso é mais equitativo perante Alá. E se não conheceis seus pais, eles serão vossos irmãos na religião e vossos aliados. E não há culpa sobre vós em errardes nisso, mas no que vossos corações intentam. E Alá é perdoador, misericordiador. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. O profeta tem mais prevalência sobre os crentes que eles mesmos não têm entre si, e suas mulheres são suas mães, e os de laços consanguíneos têm na sucessão mais prevalência sobre os laços que unem os crentes de Al-Madinah e os emigrantes de Maca, segundo o livro de Alá, a menos que queirais fazer um favor a vossos aliados. Isso está inscrito no livro. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. E quando firmamos a aliança com os profetas e contigo, e com Noé, e com Abrão, e com Moisés, e com Jesus, filho de Maria, e firmamos sólida aliança com eles. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ
وأعد للكافرين عذابا أليما. Para que ele interrogasse os verídicos acerca de sua verdade, e ele preparou para os renegadores da fé doloroso castigo. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Ó vós que credes, lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando um exército vos chegou, então enviamos contra eles um vento e um exército de anjos que não vistes, e Alá do que fazeis é onividente. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Quando eles vos chegaram por cima de vós e por baixo de vós, e quando as vistas se vos desviaram de terror, e os corações vos chegaram às gargantas, e pensastes acerca de Alá pensamentos vários. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Aí então os crentes foram postos à prova e estremecidos por veemente estremecimento. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. E quando os hipócritas e aqueles em cujos corações há enfermidade disseram: Alá e seu mensageiro não nos prometeram senão falácias. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. E quando Maoste dentre eles disse: Ó povo de Yatrib, não há lugar para a vossa permanência aqui, então retornai. E um grupo deles pediu permissão ao profeta para retornar, dizendo: Por certo, nossas casas estão indefesas, enquanto não estavam indefesas. Eles não desejavam senão uma fuga. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. E se nela entrassem por todas suas imediações, estando eles aí, em seguida, se lhes fosse pedida a sedição, a dela iam concedido e nela não haveriam permanecido senão pouco. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. E com efeito, pactuavam antes com Alá que não voltariam costas aos inimigos, e o pacto com Alá será questionado. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Dize, a fuga não vos beneficiaria se fugisseis de morrer ou de ser mortos em combate, e nesse caso não vos fariam gozar senão pouco. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Dize, quem é que vos defende de Alá se ele vos deseja um mal ou se ele vos deseja misericórdia? E eles não encontrarão para si, além de Alá,
nem protetor, nem socorredor. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Com efeito, Alá conhece os desalentadores dentre vós e os que dizem a seus irmãos, vinde a nós, enquanto eles não vão à guerra, senão poucos. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Sendo avarentos em relação a vós, e quando o medo lhe chega, tu os vês olhar para ti, revolvem-se-lhes os olhos como os de quem é desfalecido pela morte. E quando o medo se vai, eles vos injuriam com afiadas línguas, sendo avarentos em relação ao bem. Esses não creem, então Alá anulará suas obras. E isso para Alá é fácil. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Supunham que os partidos não houvessem ido embora, e se os partidos chegassem novamente, almejariam estar no deserto entre os beduínos, perguntando por vossos informes. E se estivessem entre vós, não combateriam senão pouco. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Com efeito, há para vós no mensageiro de Alá belo paradigma para quem espera em Alá e no derradeiro dia e se lembra a miúde de Alá. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. E quando os crentes viram, os partidos disseram, isto é o que Alá e seu mensageiro nos prometeram. E Alá e seu mensageiro disseram a verdade. Isso não lhes acrescentou senão fé e submissão. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Dentre os crentes, há homens que cumpriram o que haviam pactuado com Alá. Então, dentre eles, houve quem cumprisse seu voto, e dentre eles, há quem espere, e não mudam mudança alguma. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Foi ordenado o combate para que Alá recompensasse aos verídicos por sua veracidade e castigasse os hipócritas, se quisesse ou se voltasse para eles. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. E Alá fez voltar os que renegam a fé com seu rancor. Eles não alcançaram bem algum,
E Alá resguardou os crentes do combate. E Alá é forte, todo-poderoso. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. E ele fez descer de suas fortificações os que dentre os seguidores do livro os auxiliaram e lançou-lhes o terror nos corações. A um grupo matastes e a outro grupo escravizastes. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. E fez-vos herdar suas terras e seus lares e suas riquezas, e terra outra que nunca havíeis pisado. E Alá sobre todas as coisas é onipotente. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Ó profeta, dize a tuas mulheres: se estais desejando a vida terrena e seus ornamentos, vinde, que vos mimosearei e vos libertarei com bela liberdade. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. E se estais desejando Alá e a seu mensageiro e a derradeira morada, por certo Alá preparou para as benfeitoras dentre vós magnífico prêmio. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله Ó mulheres do يسيرا. profeta, a quem de vós cometer obscenidade, duplicar ser-lhe-á o castigo em redobro, e isso para Alá é fácil. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. E a quem de vós se devota a Alá e a seu mensageiro, e faz o bem, conceder-lhe-emos seu prêmio 2 vezes, e lhe prepararemos generoso sustento. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ó mulheres do profeta, não sois iguais a nenhuma das outras mulheres, se sois piedosas. Então não mostreis sedução no dito, pois aquele em cujo coração há enfermidade, aspirar-vos-ia e dizei dito conveniente. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. E permanecei em vossas casas, e não façais exibição de vossos encantos corporais como a exibição dos idos tempos da ignorância. E cumpri a oração, e concedei as zaká, e obedecei a Alá e a seu mensageiro. Apenas Alá
deseja fazer ir-se para longe de vós a abominação, ó família da casa, e purificar-vos plenamente. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. E lembrai-vos do que se recita em vossas casas, dos versículos de Alá e da sabedoria. Por certo, Alá é sutil, conhecedor. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Por certo, aos muslimes e às muslimes, e aos crentes e às crentes, e aos devotos e às devotas, e aos verídicos e às verídicas, e aos perseverantes e às perseverantes, e aos humildes e às humildes, e aos esmóleres e às esmóleres, e aos jejuadores e às jejuadoras, e aos custódios de seu sexo e às custódias de seu sexo, e aos que se lembram a miúde de Alá, e às que se lembram a miúde dele. Alá preparou-lhes perdão e magnífico prêmio. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Não é admissível a crente algum, nem a crente alguma, quando Alá e seu mensageiro decreta uma decisão, que a escolha seja deles por sua própria decisão, e quem desobedece a Alá e a seu mensageiro, com efeito, se descaminhará com evidente descaminho. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. E lembra-te, Muhammad, de quando disseste a quem Alá agraciou e tu agraciaste: retém tua mulher contigo e teme a Alá, enquanto escondias em teu âmago o que Alá te estava mostrando e receavas os homens, enquanto Alá é mais digno de que o receieis. Então, quando Zaid satisfez seu desejo de estar com ela, fizemo-te com ela casar, para que não houvesse sobre os crentes constrangimento em relação às mulheres de seus filhos adotivos, quando estes satisfazem seu desejo de estar com elas. E a ordem de Alá deve ser cumprida. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Não deve haver sobre o profeta constrangimento algum em relação ao que Alá lhe preceituou.
Assim foi o procedimento de Alá com os que passaram antes, e a ordem de Alá é decreto predeterminado. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Os que transmitiram as mensagens de Alá e o recearam e não recearam a ninguém senão Alá. E Alá basta por ajustador de contas. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad não é pai de nenhum de vossos homens, mas o mensageiro de Alá e o selo dos profetas, e Alá de todas as coisas é onisciente. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا Ó vós que credes, invocai Alá abundantemente, وسبحوه بكرة وأصيلا e glorificai-o ao alvorecer e ao entardecer. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Ele é quem vos abençoa, e também seus anjos, para fazer-vos sair das trevas para a luz, e ele, para com os crentes, é misericordiador. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. A saudação a estes dia, quando o depararem, será salam, paz, e ele já lhes preparou generoso prêmio. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Ó profeta, por certo, enviamo-te por testemunha e alvissareiro e admoestador, وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. e convocador de Alá com sua permissão e luzeiro luminoso. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. E alvissar aos crentes que terão de Alá grande favor. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. E não obedeças aos renegadores da fé e aos hipócritas, e não prestes atenção à sua moléstia, e confie em Alá, e basta Alá por patrono. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Ó vós que credes, quando esposardes as crentes, em seguida delas vos divorciardes, antes de as tocardes, não lhes impenderá prazo de espera. Então, mimoseai-as e libertai-as com bela liberdade. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك
أمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Ó profeta, por certo, tornamos lícitas para ti tuas mulheres, as quais concedeste seus prêmios, e as escravas que possuis entre as que Alá te outorgou em espólio, e as filhas de teu tio paterno, e as filhas de tuas tias paternas, e as filhas de teu tio materno, e as filhas de tuas tias maternas, que emigraram contigo, e toda mulher crente, caso dadive o profeta com si mesma, se o profeta deseja esposá-la, sendo-te isto privilégio, com exclusão dos demais crentes, com efeito sabemos o que lhes preceituamos em relação às suas mulheres e às escravas que possuem, para que não haja constrangimento sobre ti. E Alá é perdoador, misericordiador. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Podes preterir a quem quiseres entre elas e aconchegar a ti a quem quiseres. E se buscas uma entre as que afastaste, não haverá culpa sobre ti. Isso é mais adequado para que se lhes refresquem os olhos de alegria e não se entristeçam elas e se agradem todas do que lhes concedes. E Alá sabe o que há em vossos corações, e Alá é onisciente, clemente. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Depois disso, não te serão lícitas as outras mulheres, nem te será lícito trocá-las por outras esposas, ainda que te admire sua beleza, exceto no que tange as escravas que possuis. E Alá sobre todas as coisas é observante. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من
بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Ó vós que credes, não entreis nas casas do profeta, a menos que vô-lo seja permitido para uma refeição, sem esperardes por seu tempo de preparo. Mas se sois convocados, entrai. Então, quando vos houverdes alimentado, espalhai-vos e não vos recriando em conversações. Por certo, isso molestava o profeta, e ele se peja de ter de fazer-vos sair. E Alá não se peja da verdade. E se lhes perguntais por algo, perguntar-lhes por trás de um véu. Isso é mais puro para vossos corações e os corações delas. E não é admissível que molesteis o mensageiro de Alá, nem esposeis jamais suas mulheres depois dele. Por certo, isso perante Alá é formidável pecado. تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. Se mostrais uma coisa ou a escondeis, por certo, Alá de todas as coisas é onisciente. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Não há culpa sobre elas em estarem sem véu diante de seus pais ou de seus filhos, ou de seus irmãos, ou dos filhos de seus irmãos, ou dos filhos de suas irmãs, ou de suas mulheres, ou dos escravos que possuem, e temei Alá, por certo, Alá de todas as coisas é testemunha. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Por certo, Alá e seus anjos oram pelo profeta. Ó vós que credes, orai por ele e saudai-o permanentemente. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Por certo, aos que molestam Alá e a seu mensageiro, Alá amaldiçoa-os na vida terrena e na derradeira vida e preparou-lhes aviltante castigo. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. E os que molestam os crentes e as crentes sem que nada de mal estes hajam cometido, com efeito, sobrecarregar-se-ão com infâmia e evidente pecado. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ó profeta, dize a tuas mulheres e a tuas filhas e as mulheres dos crentes que se encubram em suas roupagens. Isso é mais adequado para que sejam reconhecidas e não sejam molestadas. E Alá é perdoador, misericordiador. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة
لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Em verdade, se os hipócritas e aqueles em cujos corações há enfermidade e os propagadores de boatos em Al-Madina não se abstêm de seus maus ditos, assular-te-emos contra eles. Em seguida, não te avizinharão nela, senão por pouco tempo. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Amaldiçoados, onde quer que se acharem, serão apanhados e mortos inexoravelmente. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Assim foi o procedimento de Alá com os que passaram antes, e não encontrarás no procedimento de Alá mudança alguma. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Os homens perguntam-te pela hora. Dize, sua ciência está apenas junto de Alá. E o que te faz inteirar-te de que a hora talvez esteja próxima? إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. Por certo, Alá amaldiçoou os renegadores da fé e preparou-lhes um fogo ardente. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Neles serão eternos para todo sempre. Eles não encontrarão nem protetor, nem socorredor. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Dia, quando lhes forem reviradas as faces no fogo, dirão: quem dera houvéssemos obedecido a Alá e houvéssemos obedecido ao mensageiro. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. E dirão: Senhor nosso, por certo, obedecemos a nossos senhores e a nossos magnates. Então, eles descaminharam-nos do caminho reto. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Senhor nosso, concede-lhes o redobro do castigo e amaldiçoa-os com grande maldição. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Ó vós que credes, não sejais como os que molestaram a Moisés. Então Alá absolveu-o do que disseram, e ele era honorável perante Alá. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ó vós que credes, temei Alá e dizei sempre dito adequado. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ele vos emendará as obras e vos perdoará os delitos. E quem obedece a Alá e a seu mensageiro, com efeito triunfará com magnífico triunfo. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Por certo,
Nós expusemos a responsabilidade aos céus e à terra e às montanhas. Então, recusaram encarregar-se dela, e dela se atemorizaram, enquanto o ser humano encarregou-se dela. Por certo, ele é muito injusto e muito ignorante. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Assim foi para que Alá castigasse os hipócritas e as hipócritas, e os idólatras e as idólatras, e se voltasse para os crentes e as crentes, e Alá é perdoador, misericordiador.